Hoy chicos estamos en un jueguito de celulares que lo jugó un youtuber. Así inicia. Estamos vamos a jugar de todo. Así se mueve, vamos a jugar. Bueno, empezamos fuerte, chicos. Fuerte. Carga. The last 3 years of war have shown no mercy to either side. Ay, bueno. The bitter fighting continues across Europe over land, sea, and air, leaving behind mountains of casualties and many more broken souls. The United States till now had remained neutral, but the mounting economic pressure and the return of Germany to unrestricted submarine warfare finally awakes the sleeping giant. On April 6, 1917, the United States declares war on Germany. Within months of the declaration, the U.S. Army launched the first universal draft. And despite enduring segregation in their own country, over 360,000 African Americans enlist, eager to show their patriotism, in hopes of returning home as heroes. James is one of these men. Bueno, que ya estamos por iniciar. Capítulo 1. Dear Brother James, I hope this letter finds you well and that working at the docks is not too backbreaking. It's good to receive news from you and from home. Keeps my mind off of the war. We wallow in the trenches, in the mud among the rats and the dead bodies, afraid that if we stand tall, we might catch a bullet. But if you take anything from my letter, I want it to be this. Do whatever you can to stay away from this madness. You followed me everywhere when we were kids. But please, don't follow me here, James. There is nothing here but misery and death. Be safe. And stay home. Freddy. Perdón, chicos, por lo que pasó. Bueno, chicos, acá estamos. Bueno, iniciamos hoy. Sí, ahí está, vamos a seguir avanzando. Bueno, nos dejan pasar por acá. Tenemos que hacer por arriba para pasar. Que acá dice que tocamos la pantalla. Vamos a avanzar. Cada parte, como una introducción o algo así. Como si nos hablan. Yo me voy a quedar callado así. Pueden ver. ¿Entienden? No, pobrecito. Me tocó limpiar. Hay que hacer por arriba. Tocamos la pantalla. No sabemos, tocamos la pantalla y no me duele.
Barrel there. No puedo avanzar. Barrel there. Watch out. Otra piedra. Barrel there. Up. Listo. Watch out. No more rotation. Acá dice que toquemos. Barrel there. Y nos movemos. No more rotation. Bueno. Está. Vamos a seguir. Dear Freddy, it's good to hear from you. Sorry to disappoint, but it looks like I'm following you around again. I've already enlisted with the 15th New York National Guard Regiment, or the old 15th, as they call us. We're done with our training and on our way to the front. We'll sail from New York to France. We're on our way to help you win the war. But don't you worry about me. I can take care of myself just fine. Your little brother, James. April 9th, 1917. Vimy Ridge. 9 de abril de This geographic stronghold, held by the Germans since the early days of the war, remained impenetrable. In the latest attempt to break through the German defenses, ground forces were ordered to team up with the British Royal Flying Corps. en aviones. Francia iba a decir ahí, pero está en inglés. Por eso dice Francia. Before launching the attack, the soldiers were given a moment to write to their loved ones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Está. Aim. Interrupted by George's unconventional landing, Freddy soon learned that his unit was going to take part in the operation and be paired up with the peculiar British pilot, now grounded and without a plane to fly. 10 hot! Ready? Hay que seguir al capitán. ¿Qué pasó acá? A ver. Eso. Vamos a ver atrás porque creo que atrás hay. Si golpeamos. Aprendimos algo nuevo, chicos. Pero en fin, que vamos. Hay que fijarse bien en todos los lugares. Porque imagínate que encontramos la vez. No se puede avanzar, bueno, vamos así. ¿Cómo? Hay que encontrar esas cositas. Un palo, chico, mira. Una flor para agarrar. El palo de arroz no va a servir. No sé. Chicos, allá hay algo que brilla. ¿Cómo hacemos? Ah, con esta cosa subimos. Porque están las escaleras juntas. No, ahí. Soltamos. Avanzamos porque acá también encontramos algo.
ir arriba, se sube. Ah, es una parte del avión, chicos. Vamos. Avancemos. Listo. Hello, bueno. Ahora vamos a encontrar la hélice. No sé, vamos a buscar. Por acá se puede pasar. Y chicos, otra cosa. La hélice, la hélice. ¿Qué hacemos? ¿Se podrá con el palo? ¡Ay, miren, chicos! Amigos, estamos bien. Vamos a agarrar de vuelta el palito que tenemos. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Se podrá hacer lo mismo? Si te cae un punto de cabeza. Chicos, estamos aprendiendo nuevas cosas. Esto se mueve. Y chicos, miren. La parte más divertida del juego. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Ay, no! Cargando. Dale. Chicos, hay que correr. Sí. ¿Y eso? Ay, no, nos pueden caer en la cabeza. Ay, no, de esta no salimos. Sí. Ay, no. Adelante, ahí, por favor. No. Ya se nos caen. Hay que tener cuidado, chicos. ¡Ay, no! ¡Corre! No, estamos en el... ¡Vamos, loco! Sí, somos unos pros. ¿Se podrá manejar? ¡Qué suerte! Esa canción, yo sé que algo va a pasar. Algo va a pasar. Hay que tener cuidado. Yo sabía que esa canción me iba a caer problemas. Hay que tener cuidado.
pasamos. Vamos, guacho. Está re difícil, güey. Despite his haphazard flying, George managed to pinpoint the enemy's location. He relayed the information to Freddy, who then launched the strike on the enemy cannons. Chicos, de a But poco se despite avanza. the triumph of reclaiming Vimy Ridge after 3 long years, their victory was marred by the dead bodies strewn across the hillside. Colines, vamos a ver qué hay que hacer ahora. No sé, ni idea tengo. Una gana de terminar. While Europe was torn apart by war, the U.S. had begun a massive mobilization in what many believed could permanently change the tide of the war. A ver qué pasa ahora. Aboard the USS Pocahontas was a racially segregated unit. The old 15th, made up almost entirely of African American soldiers. These men were sailing to Europe, ready to put their lives on the line, to prove their love for a country that didn't always love them back. Dear Freddy, we're on our way to France. This is our first night at sea. But don't worry, me and the boys are ready. Speaking of the fellas, I lucked out and I'm getting on good with a fine bunch of them. There's Fidgety Lang Edwards, who never puts down his drumsticks. Jack Harris, our medic from Chicago. Joey Brass is from Harlem and plays a mean banjo. And Chef Caldwell is always cooking up stuff for us. We just have to make sure to get served before Baby Johnson. Great guy, but he can really put it away. Well, I gotta go now. Practice is about to start and there's no jazz band without a clarinet. Stay safe. We'll see each other soon. Your brother, James. Bueno, vamos. ¿Qué hay que hacer? Terminamos, vamos chicos. As the Pocahontas continued to cross the Atlantic, their encounter with the German U-boat 155 brought them ever closer to the fight. Entering the battlegrounds of the war, their ship was spotted by Ernst. May 31st, 1916. On land, the conflict was bogged down in trench warfare. Neither the Allies nor the Central Powers were able to make significant gains. At sea, Allied forces dominated Germany,
with a crippling blockade. Determined to stay away from the Bueno, war, acá creo que es algo de agua, Ernst escaped 100%. to the solitude Polonia offered by creo the que es ese depths of the país. sea. It was here below the surface that he scavenged, Algo hoping de to agua y eke out a plata. living. Yo sabía que algo de agua se va a tratar, porque esas cosas antes se usaban como submarinos, pero ahora ya no. Ay, bueno, vamos. Cada 100% hay que movernos. Vamos a ver. 21 de mayo de 1916. Bueno, vamos a ver qué tal. No creo que vamos a poder, porque acá hay un barco. Si se puede pasar por ese agujero. ¿Qué pasó? No me impresiona. Bueno, vamos a intentar. Quiere que agarremos ese juego. A ver qué pasa acá. Los barcos. Está moviendo todo. Bueno, ahora sí. Sigamos. Bueno, hay que salir por arriba, chicos. No me queda de otra. Escalera, ya empezamos mal. No, esta escalera no creo. Chicos, un palo. Tal vez que acá hay otro enemigo. Acá hay que pegarle con el palo. Ay, no puedo. Hay que para subir la altura. Chicos, miren, allá hay algo. Eso lo tenemos que agarrar. De seguro. Si estoy tosiendo porque no sé. Pero ese panita. Hay que agarrar esto. Porque estos son como cositas importantes. No, porque. No, fíjate acá. Acá se puede seguir derecho. No. Bueno, hay que caer. Francesco. Uy, caemos. Caemos lo más perfecto posible. Espérense, chicos, que acá hay una puerta. De algo seguro. Miren. Sí, pero ¿cómo subimos ahí? Tal vez tendremos que caer por arriba. Pero vamos a ir investigando. Después nos vamos a tener que hacer porque yo no sé interpretar el juego. Para allá, mano. Nos encontramos otra. A ver si paso por acá. No se puede, si subimos. Vamos a ver. La caída. Uy. Agarramos. Estábamos a 2 metros. Ya que tenemos hay que correr. Siempre nada de nosotros como si no lo movemos. Tal vez el personaje no se puede.
puede pasar por acá. Chicos, miren. Para eso se me quedé miedo, perdón por esa notificación, porque notificaciones. Pues yo también subo contenido y diré, tú ves eso. Y si, para avisar chicos, si quieren descargar este juego tienen que tener una cuenta de Netflix, porque es un juego de Netflix. Lo que tienen que hacer es poner la contraseña de Netflix y después poner el email. Así lo pueden jugar, porque en Netflix no sé cómo se hace el juego. No, pero para un minuto antes estaba al lado afuera de la ventana. ¿Qué pasó? Vamos a ver apenas, vamos a ver. ¡A la bestia! Había un cuerpo humano. Yo sabía que te iba a responder. Ay, pero caíme arriba, pana. ¿Qué está pasando arriba? ¿Qué está pasando arriba? ¿Cuántos cuerpos? ¿Cuántos cuerpos? ¡Ay, no! Nos salvamos de pedo. Nada, no se ve nada. ¡A la bestia, pan! ¡A la bestia, pan! No,
Bueno, ¿qué pasó, güey? No mames, amigo, ¿para qué salva tanta gente, güey? No mames. As his boat settled on the seabed, Ernst Murieron began todos, to man. come to terms with the war's inevitable, all-consuming power. Defeated and alone, he could feel the Jutland waters' cold embrace tightening around him. Chicos. Va a llover, güey. Va a llover, panas. Stranded for hours in the aftermath of the Battle of Jutland, Ernst was starting to feel his grit slip away. But when the merchant sailors aboard the submarine, the Germania, came to his aid, they not only saved Ernst's life, they also took him in as one of their own. In them, Ernst found kindred spirits and instantly felt right at home. Bueno, güey, hasta aquí va a llegar el video, mis panas. But even at home, you have to carry your weight. Bueno, adiós, chicos, y aquí el video.